ስለዚ እንታይ ኢለ ክጅምር ኢሎም ማለት ውሳነ እንታይ ውሳነ ክልተ ወይ ካብ ክልተ ዝበዝሑ ኣማራፂታት ምስ ዘጓንፉኻ ዝሓሽት ኣማራፂት ምርቋሕ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ናተይ ናይ ገዛ ርእሰይ ተመክሮ ክነግረኩም ኣብዚ ዓዲ ኣብ ቤልጅም ክንቅመጥሲ ኣነ ኣይወሰንኩን ካብ ኤርትራ ካብቲ ሱዳን ክንብገስ ከለና ወይ ኣብ ስዊስ ወይ ከዓ ኣብ ሆላንድ ክንከውን እዩ ነይሩ እቲ ሓሳብ እቶም ከም ሰባት ውሳነ እንህበሎም ካብ ክልተ ክፉእ እተዝወሓደ ክፉእ ክንመርፅ ከለና ማለት እዩ ካብ ሕማቕካ ፅቡቅ ክንመርፅ ከለና ማለት እዩ ካብ ፅቡቅ ዝሓሸ ክንመርፅ ከለና ካብ ዝሓሸኻ ዝበለፀ ንምምራፅ እንገብሮም እዮም እዚአን ሕዝወን ኢኹም ዝሓፍዋ ካብተን ኣባህለኻሲ ኩሉ ነውሪ ሓጢኣት ኣይኮነን ኩሉ ሓጢኣት ግን ነውሪ እዩ ዝበልከያ ማለት እዩ እዚኣ ቆርብ ቴክስት ኮይናትኒ ከመይ እያ ተተብርሃልና ንስኻትኩም ትነግሩኒ ዘለኹም ኣብ መንጎ ብሓንሳብ ከይተመርዓው ኣብ ዝሙት ምንባርን ኣብ መንጎ ቃል ኪዳን ዝእስሮም ወይ ከዓ ቃል ኪዳን ኣእሲራ ነቲ ርክብ እትቅድሶ ኣካል ምርካብን ይትረፍ ኣብ ቤተክርስትያን ቤተ መንግስቲ እውን ከይዶም ክኣስሩ ይኽእሉ እዮም ንዓይ ትሓትኑ ዘለኹም ኣብ መንጎ ፅቡቕን ዝሓሸን ኣይኮነን ኣብ መንጎ ክፉኡን ዝኸፍአን እዩ ሰላም ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ቤተ ተስፋ ናይ ሎሚ ክላስና ምስ ባባ ዕቑቢት መፂና ኣለና ብዛዕባ ሓዳር ንገብሮ ዘለና ክላስ ኣብ ዝሓለፈ ትምህርትና ብዛዕባ ጥበብ ኣተሓሕዛ ኣካላት ትብል እያ ነይራ ብጣዕሚ ፅብቕቲ መደብ ነይራ ሎሚ ድማ ካልእ መደብ ናይ ሕቶን መልስን ዘለዎ ግዜ ክህልወና እዩ እቲ ሕቶን መልስን ሪከርድ ኣይንገብሮ ኢና ዘለና ነቲ ናይ ሰብ ፕራይቬሲ መታን ኮንፈርት ክሰምዑ ማለት እዩ እምበኣር ኣብ ኩሉ ቦታ ኮንኩም ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ብመንገዲ ማእዘር ሰማይ ኩሉ ክፍሊ ናይ ዓለም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ኣብ ኩሉ ዘለኹምስ ኣሕዋትና ሰላም ንብለኩም ዝኾነ ሕቶታት እንተለኩም ኣብ ቦታ ኮመንት ክትፅሕፉልና ትኽእሉ ኢኹም ወይ ድማ ብመንገዲ ዋትሳፕ እምበኣር ነዛ ቪድዮ ላይክ ገይርኩም ጀምርዋ ነቶም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ድማ ሳብስክራይብ ግበሩ ናብዚ ቻነል ሰሙናዊ ንሰዶ መደብ መታን ክበፅሓኩም ናብ ካልኦት ቤተሰባት ድማ ሼር ግበሩሎም ምክንያቱ ንብዙሓት ሰባት መፍትሒ ክኸውን ዝኽእል ሓሳብ ንልዕል ስለ ዘለና እምበኣር ናይ ሎሚ መደብና ከስገረኩም ከይደንገኹ ባባ ዕቑቢት ማይክ ናባኻ ቴንኪዩ እቐኒለያ ማን ወደይ እግዚኣብሔር ይባርኽካ ኣነ ከዓ ንኩሎም ኣብዚ ዘለዋ ብስም ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ብስም ጥዕዳ ሓጢኣተይ ንምኽፋል ኣብ መስቀል እተሰቕለ ስለይ ዝሞተ ንፅድቀይ ዝተንስአ ናብ ሰማይ ዝዓረገ ክምለስካ ፅበዮ ዘለኹ መድሓኒ ሰላም ብለኩም ናይ ሎሚ ትምህርትና ኣነ እውን ብቐጥታ ክኣቱ ብዛዕባ ጥበብ ኣወሳስና እዩ ዝብል ሻብዓይ ትምህርትና እዩ ጥበብ ኣወሳስና ገለ ግዜስ ስድራ ቤት እትረብሓሉ ስጉምቲ ተወሲዱ ከሎ በቲ ተወስደ ስጉምቲ ሰብ ሓዳር ኣይረዳድኡን በቲ ረብሓ ዝርከቦስ ስለምንታይ ኮን ይኾኑ ሰብ ሓዳር ዘይረዳድኡ መብዛሕትኡ ኣብ መስርሕ ኣወሳስና ዝግበር ጉድለት እዩ ዘይሕዝዋ ይኹም መብዛሕትኡ ዋላ ዝኽስበካ ውሳነ ተገይሩ ከሎስ ኣብ መስርሕ ኣወሳስና ዝግበር ጉድለት እንተልዩ ዘይምርድዳእ ይፈጥር እዩ ገሊኡ እንተቐልጢፍካ እንተደንጊኻ ኣብ ግቡእ ግዜ ስለ ዘይተወሰነ እዩ ገለ ከዓ እቲ ውሳነ ክገብር ዝግብኦ ኣካል ስለ ዘይተሳተፈ እዩ ብዙሕ ግዜ ከዓ ከም ሰብ ሓዳር ተላዚብካ ስለ ዘይውሰንን እቲ ነታ ስድራ ቤት ዝኽስባ ውሳነ ዘይምርድዳእ ክፈጥር ከሎ ንዕዘብ ስለዚ ውሳነ ኣብ ትክክል ግዜ ክግበር ብእተገበአ ሰብ ክግበር ተረዳዲእካ ክግበር ዝግብኦ ስጉምቲ እዩ እዚኣ ሃይላይት ክገብረን ውሳነ ኣብ ትክክል ግዜ ኣብ ግዜኡ ክግበር በቲ ውሳነ ክገብር ዝግብኦ ሰብ ብእተገበአ ሰብ ክግበር ተራዳዲእካ ተላዚብካ ክግበር ዝግብኦ ስጉምቲ እዩ ኣብ ልዕሊ እዚ እውን ኣብ ሓዳር ዘለካ ደረት ሓርነት ዘይምፍላጥ ዘይምልከተካ ውሳነ ክትገብር የጋግየካ እዩ ኣብ ሓዳርሲ ደረት ሓርነት ኣለና ንመዋስብትና ከይጎዳእና ንዝምድና ሓዳርና ከይጎዳእና ሓራ ኮይንና እንውስነሉ ደረት ኣሎ ንዑ ሓሊፍካ
نعو سلازي فلت كان نعو تحس كخير كانت الأوسينكا أب حدار زي مرددا يفتري سلازي كم يجيركا وسانة تقبر كم زقبا كان درت حرنتك أب حدار انتاي مخانو تفلت سبب انتي ختتري زمهر لبي أدلاي سلازي انتاي لخ جمري له معلت وسانة انتاي وسانة كلتا ወይ ካብ ክልተ ዝበዝሑ ኣማራፂታት ምስ ዘጓንፉኻ ዝሓሽት ኣማራፂት ምርቋሕ ማለት እዩ ክልተ ወይ ካብ ክልተ ዝበዝሑ ኣማራፂታት ምስ ዘጓንፉኻ ዝሓሽት ኣማራፂ ምርቋሕ ማለት እዩ እታ ዝሓሸት ምርጫ እንተወሓደ ንኣኻን ንመዋስብትኻን ንዝምድና ሓዳርካን ዘይትጎድእ ዝወሓደ ኣሉታዊ ሳዕቤን ዘለዋ እያ እታ ዝበለፀት ውሳነ ከዓ እታ ዝበለፀት ውሳነ ብል ኣለኹ ንምትእማንን ፍቅርን እቶም ሰብ ሓዳር እተፀንዕን ናብ ዝበለፀ ደረጃ እተሳግርን ውሳኔ ብምስትውዓል ክግበር ዘለዎ ምርጫ እዩ ህዝባ እዚኣ ውሳኔ ብምስትውዓል ክግበር ዝግብኦ ምርጫ እዩ ምስትውዓል ዘለዎ ምርጫ ተገይሩ ዝበሃል ከዓ ሕጂ ስምዑኒ ሓደ ሰብ ምስትውዓል ዘለዎ ምርጫ ገይሩ ክንብል ከለና ኣእምሮን ሕልናን ስምዒትን ሰብ التسانيلو التسامعلو انتخوني ريخم أمر سب حلنا سب سمعيت سب بحسب انت دا تقانيو ماليوم كينوم اتا وساني بمستوعال تغيران تبهال انت دا أمرون حلنان سمعيتن زي تسانيوم جن قال اشقران له مالتي أمرو اتو قداي زخسب ويزخسر مخانو مزينو يحلفو لذي زي وساني زي يخسبنا دي يخسرنا إلو زوسن أمروي إتي معيير سنة مقبار زخون حلنا خاء كقبر يقبو دي ويس أي قبون مزيني حلفو مورالاوي سنة مقبراوي ملكة اتوساني مزيني حلفو إتي بغن عن سناي بمقبار زفسها سمعت سبكا اتحقو سلون سلام اترخبلون قداي مخانو مزينو يحلفو خبرات حواتي سمعت نبلونا أبنت محقواس انتيلنا سلام مركب مقصان تدايلنايو سمعت كا أمو داتا بتوساني تحقوس كادو سلام رخيب كادو مزينو خاي حلفو مبارسي وساني ميزانا ويزبهال أمرون حلنان سمعيتن تسانيوم كتاليا مبرهتي مسولعي كالمو عالتي خبره ايزي سلستيوم اب حدا مسمر انت خوينم حنت برهان كم زخونت خوينم ترعيوم خا اتا مسمر نابتي هاربر ويكا نابتي ودب كنعتي آخم زبهال اتا لايت هاوس سلستين حدا انت متين زين كحلنان أمرون سمعيتن ترى اب حدا تقانيوم توسان قنعيد بهال مس حدار اتحيزنا انت رينا يوخا وساني كابخا حليفو نمس ام الدخاز لكم سلزخوني زيادة تنقاقي حد بتتوسنو وساني إتم سدرا بيتكا زلكا زمدنا انت قديكايو نمشيتو ايك تحقوسن يخا سلازي تماليسو قد اكا خاب زخل وساني مقبار محلاو طبابي اب حدار تزبلت وساني سبعين سبيتن تسامعهم كقبرو خلو تسامعيكا تلازيبكا تقبرو وساني تزبلتي قناخي اتسبعي زمرتون تاسبيتي تمرتون التفلالي يزخونلو اقاطاميتات قنا بزحيو مبارسي مرجع سبعين سبيتون ببينو ويان صار ابزخونلو غزي كنسعبهم زلونا متكلات وساني نفلط يدلينا بزعبا اقباب او حدار زغبر وسانيتات ريخم بزعبا وسني يزارب زلهم اقباب او حدار زغبر وسانيتات انزتي هيوت ودسب بوساني التملئتي سبات بحدا خنبرو خلو امونغو أماراتي نجارات وسانة خبرو يقدر يو هيوت بوسانة تملأت سلازخونت كل ساعة وسانة كنجبر زجدنا هنيتات يفتري مبارس أب حدار كم يجيرنا وكم يجيرهم يمسك حدار وسانة خبرو زقبهم كفلتو أقداس فلتتي أوكي وسانة تقبروا له طبب متراي أقداس تقبلي أجي يأتوا له نابت متكلات قدام أي نجار وسانيتات كم سب نأنا زملكتون نأنا زي ملكتون يوم إلا نفلي وسانيتات نأنا زي ملكتون إلا نفلي إتهم نسب زي ملكتو توم نأنا زي ملكتو وسانيتات أملاخ سلا زحق وسلم إن قبرهم وي أملاخ سلا زوجهم إن أبيهم
الناس فحكم مسكدكو جلوس كوني مالتي اتوم نانا زي ملكت وسانيتات حدار زمسرتلون زمرحلون متكلات سلازخونو نسعبهم يوم كمتم متكلات جيرنا انت زي قمنايون زي مرحنايون انت زمدنا حدار عيسرحين نتوم نسب زي ملكت وسانيتات كم سبعين سبيتن كن ازدزوم راي زلونا متكلات حدار اتوم اورا متكلات حدار املاخ بالعلاوي سلطانو كن ملالسلوم يلو قدم زدالوم اب قدوس صحف السفرو ممرحيتاتهم اتوم نسب زي ملكتو وسانيتات درو ام مصحف قدوس وساني اتوهبهم وسناتهم ينانب وسناتهم باملاخ كن اززوم زتوهبونا سلازخونو امن يوسنو زبل مرጫ اياتوني سب ايدو سبيتي تسامعنا دو زبحال اياتوني بس اتوم نسب زي ملكتو وسانيتات حاتيات سلازخونو زي نغبرومن صدقي سلازخونو ان اززومن يوم زي ادغيمه خبلاي حواتي اتوم كم سب نانا زي ملكتو وسانيتات حاتيات سلازخونو اي نغبرومنينا صدقي سلازخونو خا ان اززون نمثالي ወይ መራይ ኾነና መኻን ስለዝኾነ ሰበይቲ ካብ ካልእ ሰበይቲ ትወልዶ ኢልና ኣይንሓትትን ኢና ካልኡን ከምቲ በልዓም ዝሓተቶ ምስ እዞም ባላቕ ካልኣይ ግዜ ዝለኣኾም ልኡኻት ክኸይድ ዶ ኢልካ ኣይሕተትን ከመይሲ ኣብቲ ቀዳማይ ዛንታ ረኢኹም እታ ቀዳማይ ማለት እታ ሰበይቲ መኻን ስለዝኾነት ናብ ካልእ ሰበይቲ ዶ ክኸይድ نتبل مالتي تقدميتي أملاك أي تزومو بزبل تساس عتيوه أبتا نايبال عمزانتا ترينا خي أبتا خليت زانتا زبلا أملاك كلت فقاد سلا زي بلو أقدمو درو فقادو مساتاتهم كيد أفليت أو سلا زنبري كلا أجزي حات خلو كساع كندزي نفقادو أفقاد أملاك سلطين وخمزة اللي يزاري سلازي كنت حسوم زي قبعنا اللو نتصورات أملاك فقاد زهاب اللهم سلا زغن سبأي ቤታ ስለ ዘይተኣሊ ንበዓልቲ ቤቲ ክፈትሓየ ኢሉ ክውስን ኣይክእልን ሰበይትኻ ቴሌቭዥን ክርኢ በይነይ ኣብ ክሽነ ገልጠምጠም ክብል ከለኹ ስለ ዘይሕግዘኒ ምስኡ ኣይድቅስን ኢላ ክትውስን ኣይፍቀዳን ከመይሲ ኣምላኽ ፍትሕ ስለ ዝፀልአን ብዘይ ብምኽንያት ዝሙት ፍትሕ ስለ ዘይፍቀድን ከዓ እዩ ሓደ ዛንታ ከዘንተወልኩም እቲ ዛንታ ኣብ ዘፍጥረት መበል 16 ምዕራፍ ዘሎ ዛንታ እዩ أبراهام ناب أجار كأتو أبراهام ساران تسماميعهم زجبروه وسانة خايف كنا خي أبتا أملاخ بالعلاوي سلطانو وسانة زهابلو ناتهم زي كونوا وسانة سلزجبرو بتي أبراهام ساران تساميعهم زوسانة وسانة أي تسامعن أي تعممن سارا مستماسليت سبيت تغيره أبزمدنا حدار أبراهام ساران هو كتلعلو أبراهام بسارا تجديدو نتازرؤو زحزت أجار بمسقوك زي حقوس له السنة والسينو نلعل 13 عمت بسقطها እግዚአብሔር أملاخ بصموات تساقيهم እግዚአብሔር ن13 عمت هيتزربهم ስለምንታይ ከምቲ ኣብ ዘይ ምን ጠቢትክን ኣይተእተዋኢትክን ዝብል ምስላ ወለድና አብርሃምን ሳራን ነቲ ንኦም ዘይምልከት ደብ ውሳኔ ስለዝተሓሱ ካብዛ مستنتصور فقاد أملاخ تتصارر وسانة أبراهام ساران سعبين أملاخ زي فقد وسانة انتاي كم زخونة وانتاي كخون كم زخل قال حساباتك بكو سارس استماسيلا مستمثال ريكم مستمثالي السبيتي تغيره سارة تقايقوا زي تفل السبيتي مس أبراهام مس أجارن تقايقوا مرجمن كسن كاب أفاخوز جميرو سارة إذا عقبوا زلوا نبخا يورد إلى ولا نأجرون عشان ده مخنياتو زجرمكم مدرخ تصارو خبزيت خل حدثي جرد نأم بيت أنت ورثتاي لك عب آخر ما ينادري أجرك عشاء بأسف تجزات العلو سارة أبراهامن تبايسهم سارة أجرن تبايسن قداي كوينو حدث ولا تسبيتون قداي كوينا تا أجار تبهال تابزيز دليتا زت أنست أجار قداي كوينا بقى أنا أتو بأخ فريق لا أتياتوسي أمود أتنا عاها قداي جيراتا زغر مكوم زغفة وسانخ أتجيرو
ተሳሚዖም ከለዎ ገይሮሞስ ኣጋር ምስቲ ሒዛቶ ወይ ጠኒሳቶ ዘላ ተሰጊጓ ነዚ ኢና መወዳእታ ምስ ዋር ፍቃድ ኣምላኽ ኣብቲ ቤት ኮይኑ ንብሪኹም እግዚኣብሔር ን13 ዓመት ስቕ ኢልዎም ምስ ኣብርሃም ኣይተዘራረበ እቶም ኣብ ሓዳር ቃል ኣምላኽ ክንገብሮም ዝእዝዘና ከይንገብሮም ዝኽልክለና ብሉፃት ሓቅታት ንውሳኔ ኣብ ምርጫ ዝቐርቡ ይኮኑ ኣምላኽ በቲ ኩሉ ዝፈልጠሉ ፍልጠቱ ንጥቕምና ኢሉ ኣቐዲሙ ዝሰርዖም ሕግታት ሂወት እዮም ንኦም ሓሊፍካ ምኻድ ጉዳይ መውስቦ ጉዳይ ሓዳር ዘይኮነስ ጉዳይ ምፍራስ ሕጊ ኣምላኽን ምጥሓስ ሕጊ መውስቦን ስለ ዝኾነ ሓጢኣት እዩ ዝቁፀረልካ ኣብ ሓጢኣት ከዓ ዝሕጉስ ኮነ ዘቕስን ወይ ዝጠቅም ነገር የለን ኣብ ሓጢኣት ዝሕጉስ የለይ ዝቕስን የለይ ዝጠቅም የለን ስለዚ ብዛዕባ ኣብ ሓዳር ዝግበሩ ውሳኔታት ክንዝት ከለና ኣብቶም ኣይ ሓጢኣት ኣይ ጽድቂ ዝበሃሉ ቅዱስ ጽሑፍ ክንገብሮም ወይ ከይንገብሮም ዘይክልክለና ሕጂ ትግርኛ ክጥቀም የሰምዑኒ ኣብ ግዝኣት ሓርነት ሰብ ዘለዎ ኢና ንዝቲ ግዝኣት ሓርነት ሰብ ዝበሃል ኣሎ በልዕ ዶ ክሰቲ ንየማን ንኸይድ ንፀጋም እዚ ባዕልና እንውስኖ እዩ ኣይናይ ጎደና ይሓፅር ነኖ ከምኡ ኢሉ እግዚኣብሔር ኣይውስንናን ባዕልና ኢና ንውስኖ እቶም ከም ሰባት ውሳኔ እንህበሎም ካብ ክልተ ክፉእ ريهم تزوا حدا كفو كنمرز كلنا مالتي كاب حماقا صبوق كنمرز كلنا مالتي كاب صبوق زحاشيخ نمرز كلنا كاب زحاشيخا زبلصي نممراጽ እንገብሮም መዘን ሕዝወን ይኹም ካብ ክልተ ክፉ እቲ ዝናኣሰ ክፉ ምምራጽ ይባሃል ሓደ ግዜ ሲ ኣመንጎቱ ኤሌመንቲ ተንስከ ኮነኩም ዝሓሳባቲ እንዳ ማሃርኩ ከለኹ ብዛዕባ ሓዳር ሓደ ሰብሲ ኢዱ ልዒሉ እታ ሰበይቲ ኣብዚ ወንጌላዊ ክርስትና ትመላለስ ኢሉኒ እቲ ሰብኣይ ከዓ ኦርቶዶክሳዊ እምነት ዘለዎ ሰብ እዩ ሕጂ ቃል ኪዳን ዘይብሎም ብሓንሳብ ይነብሩሎ እሞ ቃል ኪዳን ሲ ኣብ ስለ ኣብዚ ቤተክርስትያን እዚ ከኣስሩስ ስለዚ ድሓነ ክገብሩ ኣይክእሉን እዮም ስለዚ እንታይ ትምኽረና ኢሎምስ ሽዑ ኣብቲ እቲ ወዲ ዝኣምኖ ቤተክርስትያን ከድኪ ቃል ኪዳን ነሰሪል እያ ሕጂ ከመይ ጌርካ ንሓንቲ ዝድሓነሲ ናብቲ ዘይድሓኑ ዝበሃሉ ህዝቢ ዘለዎ ከይዳ ቃል ኪዳን ክትኣስር ነጊርካ ኢሎም እሞ ንስኻትኩም ትነግሩኒ ዘለኹም ኣብ መንጎ ብሓንሳብ ከይተመርዓው ኣብ ዝሙት ምንባርን ኣብ መንጎ ቃል ኪዳን ዝእስሮም ወይ ከዓ ቃል ኪዳን ኣእሲራ ነትርክብ እትቅድሶ ኣካል ምርካብን ይትረፍ ኣብ ቤተክርስትያን ቤተ መንግስቱን ከይዶም ከኣስሩ ይኽእሉ ንዓይ ትሓትኑ ዘለኹም ኣብ መንጎ ፅቡቕን ዝሓሸን ኣይኮነን ኣብ መንጎ ክፉኡን ዝኸፍአን እዩ ዘለዎ ዝኸፍአ እዩ ስለዚ እቲ ዝወሓደ ክፍኣት ዘለዎ ቃል ኪዳን ክህልዎም ስለ ዝኾነ ቃል ኪዳን ይግበሩ ኢለ ተዛሪበ ስለዚም ኣሕዋተይ ኣብ ሂወት ክንውስን ከለና ግዝኣት ሓርነት ሰብ ዝብሎም ኣብቲ ሓጢኣትን ፅድቅን ዝኾነ ይኮነን ኣብቲ ፅቡቕ ምዃኑ ዘረጋገፅናዮ ንዓና ዝምልከት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ክንውስን ከለና ካብ ኣዝዩ ክፉእ እቲ ዝወሓደ ክፉእ ካብ ሕማቕ እቲ ፅቡቕ ካብ ፅቡቕ እቲ ዝሓሸ ካብ ዝሓሸ እቲ ዝበለፀ ንምርቋሕ ኢና እንመርፅ ከም ሰባት ንኣና ኣብ ዝምልከቱ ክንውስን ከለና ነቲ ኣብ ማእከሉ እንነብር ዘለና ሕብረተሰብ ኣብ ግምት ዘእተወ ውሳነ ክንገብር ንግደድ ኢና ከመይሲ ምድሓን እቲ ህዝቢ ቀዳማይ ሓላፍነትና እዩ ክድሕን እንፅበዮ ንሱ ዘይቅበሎ ውሳኔ ብምግባር ከነኽርዮ ኣይግባአናን ስለዚ ኣብ ማእከል እቲ ምስኡ እንነብር ማሕበረሰብ ቅቡላት ወይ ዘይቅቡላት ዝገብሩና ኣብ መንጎ ንቡርን ነውርን ፈላሊና ክንውስን ይግባአና እዩ ንቡርን ነውርን እዚአን ሕዝወን ኢኹም እዚ ኣይ ሓጢኣት ኣይ ፅድቂ ንቡርን ነውርን ዝበሃል ነውሪ ሓጢኣት ኣይኮነን ክቡራት ሓጢ ኩሉ ሓጢኣት ነውሪ እዩ ግን ኩሉ ነውሪ ሓጢኣት ኣይኮነን ኦኬ እቶም ንሰብ ዝምልከቱ ንኣና ዝምልከቱ ከዓ ኣብ ሰለስተ መቂለ ሕጂ ቅድም ክነግረኩም እየ እቶም ንሰብ ዝምልከቱ ተሰማሚዕካ ዝግበሩ ቁፅሪ ሓደ ካልኣይ ውሳኔታት ግዝኣት ሓርነት ሳልሳይ ከዓ ብርእሲ ገዛ ወይ ከዓ ንሱ ዝወከሎ
ዝውሰኑ ውሳኔታት እዮም ኣብነት ኦኬ ኣነን ፌበንን ተሳሚዕና እንውስኖ ውሳኔታት ኣለው እዚኦም ቀዳማዮም እቶም ካልኣይ ከዓ ኦኬ ንዓይ ዘይተሓተሎም ቤና ፌበን ትገብሮም ውሳኔታት ኣለው ናታ ናይ ግዝኣት ሓርነት ስለዝኾነ ከምኡ ድማ ኣነ እቲ ሳልሳይ ግን ብርእሲ ገዛ ዝውሰን ኣሎ ወይ ከዓ እቲ ርእሲ ገዛ ንስኻ ተሓይሽ እዚ ውሳኔ ግበሮ ኢሉ ዝህቦ ንሱ ዝወሰኖ ዝወከሎ ዝውሰኖ ብዛዕባ እዚኦም ንእሽተይ ክነግረኩም እየ ነቶም ኣብ ግዝኣት ሓርነት ሰብ ዘለው ንሰብ ዝምልከቱ ውሳኔታት ኢና ርእቶ እንህበሎም እቶም ንሕና ክንውስኖም እንኽእል ሰብኣዊ ውሳኔታት ንመን ይምልከቱ ምፍላጥ ከዓ ንሓዳር ካብ ዘይተደልየ ክርክብ የድሕኑ እዮም ንሓንቲ ስድራ ቤት ዝምልከቱ ኩሎም ውሳኔታት ኩሉ ግዜ ብናይ ሰብኣይን ሰበይትን ናይ ሓባር ስምምዕ እንተተገብሩ ዝበለፀ እዩ ተሳሚዕና እንውስኖም ውሳኔታት ቅሬታ ተሳሚዕና እንውስኖም ውሳኔታት ኣብ መዛተይ ጠረጴዛ ኮፍ ኢልና ክሳርኦምን መክሰብኦምን ገምጊምና ምውሳን ዝሓቱ እዮም ብዛዕባ እዞም መክሰብ ብዛዕባ እዞም ተሳሚዕና እንውስኖም ውሳኔታት ክንዝቲ ከለና ብክፉት ኣእምሮ ክንዝቲ ትፅቢት ይግበረልና እዩ ንምህናፅ ዝምድና ሓዳርና ደኣ ይኹን እምበር እንታይ ኣድለየ እቲ ኣነ ክግበር ዝደልይኽዎ ተሪፉ ከምቲ መዋስብተይ ዝወሰኖ ይኹን ዝብል ቅዱይ ሃቐናኻ የድልየና ኣነ ዝበልክዎ ኸውን ኣለዎ ዝብል ኢልካስ ኣይትመፅን ኢኻ ጥራይ ንዝምድና ሓዳርና ናብ ዝበለፀ ዘደይቦ ይኹን ዝብል ኣተሓሳስባ ክህልወና ኣለዎ ብእትውስኖም ውሳኔታት ምስምማዕ ብዙሕ ምክሳስን ምውንጃልን ካብ ቤት የጥፍእ እንተዳ ሰብኣይን ሰበይትን ተሳሚዖም ውሳኔ ገይሮም ንስኻ እኮ ኢኺ ወይ ንስኻ እኮ ኢኻ ዝብል ምክሳስ ካብ ቤት ይጠፊ ማለት ክልቲኻ ቆምቲ ሓዳር ኣብቲ እተገብረ ውሳኔ ግደ ስለ ዘለካ ካብ ንመዋስብትኻ ምክሳስ ንላዕሊ ኣብ ንገዛእ ርእስኻ ምውቃስ ዝያዳ ተድህብ ማለት እዩ ግና ኸ ሓደ ካብቶም ኣቆምቲ ሓዳር መዋስብትና ኣይፀልኣለይን እዩ ኢሉ መዋስብቲ ኣይፀልኣለይን እዩ ኢሉ ሓራ ኮይኑ ዝውስነሉ ግዝኣት ሓርነት ኣሎ እንተወሰንክዎ መዋስብቲ ኣይፀልኣለይን እዩ ንምሳሌ ብዙሓት ካብ መሓዙት እታ ሰበይቲ ወይ ዓርኩት ሰብኣይ ሓደ ጉዳይ ክገብሩ እንተተሳሚዖም ኣብ ማእከሎም ከሎ ንሱ ወይ ኣብ ማእከሎም ከላ ንሳ ሓደ ነቲ ካልእ ከይተወከሶ ክውስን መርኣያ ጥዑይ ሓዳር እዩ ተኣኪብና ኸድናስ ንዕቱም ሰባት ኣብዚኣ ሽግር ተረኺባላ ክክልተ ሚእቲ ዩሮ ውፂና እዛ ሽግር ንፍታሓ እያ ተባሂሎም ሲ ኦኬ ንሰበይቲ ሓታ የገለኸ ይበለ ክውስን ዝኽእል ሰብኣይ ሪኢኹም ርክቡ ምስ ሰበይቱ ጥዑይ ከም ዝኾነ እዩ ዘርእየካ ማለት እዩ እቲ መዋስብትኻ ዝህበካ ሓራ ኮንካ ትውስነሉ ዶብ ግዝኣት ሓርነትካ ምልላይ ግን ኣፀቢቑ ኣድላይ ኣይ ክሳዕ ክንደይ እዩ ዝፍቀደኒ ዝብል ጥበብ ኣፀቢቑ ኣድላይ እዩ ዶብ እቲ ዝተዋሃበካ ሓርነት ሓሊኻ ምውሳን እዚ ኣይትረስዕዋ ጥበብ ምሕላው ግዝኣት ሓርነትካ ኢና ንብሎ ቀደም ዝገርመኩም ኣቦታትና ነንስቶም ኮነ ነቲ ዝዋስብዎ ዘለው ውልዶም ከይተወከሱ ገሊኦም ጓሎም ሂቦም ይመፁ ወዶም ሕፅዮም መፁ ጓሎም ሂቦም ወይ ወዶም ሕፅዮም ይመፁ ነይሩ ኣብዚ ግዜ እዚ ከምዚ ምግባር ኣብዘይ መንጠቢትክን ኣይትእትዋ ይትክን ግና ኸ ኣብ ሓዳር ዝግበሩ ውሳኔታት ኩሎም እቶም መዋስብቲ ብኩሉ ዝሳምዕሎም እዮም ክንብል ከዓ ይንኽእል ነና ስለዚ ውሳኔታት ሰብኣይን ሰበይትን ዝሰማምዕሎምን ሰብኣይን ሰበይትን ዝፈላለዩሎምን ኢልካ ክምቀሉ ከዓ ይኽእል እዮም ነቶም ሰብኣይን ሰበይትን ዝሰማምዕሎም ከምቲ እተሰማምዕሎም ኮይኖም ክፍፀሙ ከለው እቶም ተዋስብቲ ሓቢሮም እቲ ረብሓ ሓቢሮም እቲ ሞገስ ሓቢሮም እቲ ሓላፍነት ይወስድዎ እዚኣ ቀላል ነገር ሰብኣይን ሰበይትን ኣብ ውሳኔ እንተዘይተሰማምዑ ኸ ብኽሳራ ዘይምስምማዕ ትግርኛ ይስምዕዎ ኢኹም ብኽሳራ ዘይምስምማዕ ሰብኣይን ሰበይትን ፅቡቕ ውሳኔ ስለዘየለ ሪኢኹም ከይተሰማዕካ ውሳኔ ጌርካ ፅቡቕ ውሳኔ ክትውስን ስለዘይትኽእል ሓደ ግዜ ክሳዕ ትሰማማዕ ምፅባይ ፅቡቕ እዩ ካብ ከይተሰማዕካ ውሳኔ ምግባር ክሳዕ ትሰማማዕ ምፅባይ ፅቡቕ እቲ ውሳኔ ግድን ክግበር ዘሎ ግዜ ዝህብ እንትኾነ ግና እቲ ርእሲ ሰበይቱ ናይ ምዃን ሓላፍነት እተቐበለ ሰብኣይ ወይ እውን ንሱ ዝወከሎ ሰብ ሓላፍነት ወሲዱ ነቲ ውሳኔ ይገብሮ ብሳዕብየን እቲ ተገብረ ውሳኔ ድማ
بينو حتى يخون مالتي سلازي وسانيتات يترفن نبلوم يصنح علي نبلوم قدن حج زخونو إلنا نمغلوم نخلينا انت تخيلوا كل وسانة خوسان كله سلامنتين ما أسنيو خوسان زقبو قنع بروه مقلت خو حبلو أدلاي مخانو نذكر سلازم سلسة زبالكم حج خذكركم وسانيتاسي يترفني نبلوم وساني له يصنح علي نبلوم وسانيتات له لومي نقورو وساني خالو اتي يترفني نبلو وساني خميز مسلي يترفني سلازبلكا بروكات حواتي حزو يترفني سلازبلكا اي وسن كان مالتا يكون يترفني من بال ابتزقبر وساني قدخي هلو كام وساني يترفني قال سب قبروتيلكا ابت وساني قدخي هلو كام وساني سلاز وسين كاللها سلازي موساني زي موسان سي موساني ابزي زي موسان نخيت وسن موسان سلازخوني موسان زبال زي تقرينيا يسمعوا يخو زي موسان نخيت وسن موسان سلازخوني موساني سلازي توسن كتكون هيتخلني خمالت قالوا سانيتات اتا سبيتي ازياس سبعي انت وسنات حيش زبلتا اتسبعي ازياس مرعتي انت وسنتات حيش زبلا وساني يترفني اتبع وساني نقول بتاني كجبر دليو زلخ وساني اب حدارنا زي مرددا زمت انت خوينو مرددا سلا انقدم موسى يترفني دليتتي مصامدي يخون الكام حداغو طببي ስለዚህ يترفن نبلوم وسانيتات الله يتصحلي نبلوم بسول غزي انصبيلوم ጉዳያት يصنحلي كنبلوم نخلينا اما صحف مثالي تقص فقدولي من بال 25 معرف فقد حد 11 بقبو غزي التزربقال كم رومان ورقي ابصحلي بروري ስለዝብል بسول غزي تصبيخا مزراب ወይ ሙሳን በበኛ ወሳስናይ ማለት እቲ ዝቀርብ ትሕስቶ ክቡር አል ወይ ዘረባ ከም ሮማን ወርቂ ክቡር እቲ ዝቀርበሉ ኻ ግቡ ግዜ ሪኹም ግቡ ግዜ ከም መቅረቢ ብሩር ክቡር ስለዚ እቲ ዝቀርብ ክቡር እቲ መቅረቢ ክቡር ታይ ማለት በቲ ሓደ ወገን እቲ ቃል እቲ ሓሳባት እቲ ዘረባ ክቡር እዩ እቲ ዝቀርበሉ ኻ ግዜኡ ኻኒ ኣብ ግዜኡ ስለዝተዘረበኻ ክቡር እዩ ኣብነት ክበኩም ኣስቴር ንንጉስ ኣሐሽዌሮስ ዓዲማቱ መፂዋ ክንሱ ኣብቲ ዕድመ ቀዳሚት መዓልቲ ጉዳይ ነገርቱ ነቲ እግዚአብሔር ኢዱ ዘእትወሉ ብሱል ግዜ ተጸብያ ኣብ ካላይ መዓልቲያ ጉዳይ ነጊራቱ ድሮ እታ ኣስቴር ንንጉስ ጉዳይ ዘፍሰሰትሉ ለይቲ እቲ ማርዶካይ ዝገበረሉ ውዕለት ምን ትኽፈልጥ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንንጉስ ድቃስ ከልዩ መጽሐፍ ዛንታ ነገስታት نخم ببلو عزيز إذا زانتازي أم مصحف أستير أبشاد شاين شابعين معرف نرخوي أب حدر نتوم زيهم في تصنع قدات يصنحوا لين بلومين بدرجة قداسنت كدميهم سرع كالو قداي انت اللونا يصنحوا لين بلينا مثالي كاب كي تسمع معك موسان كساعة تسامع تتصبيخا كالي جزي كم زوسن مقبار تبابي حكيو بخسارة زي مسممع سبعين سبيتن دقاقي مبلالو خزيا قنوع وساني قبر أي كالني بخسارة زي مسممع سبعين سبيتن قنوع وساني خنقبر أي نخلينا سلازي كساع النسممع يصنح لي مبال بلوز طبب أو وساسنا كن كوموديوم كلهم قدن زقددوناو وساني تاتكالو قزاخراي وي عدا جنزب نبانكي خفل اللودو ريخم غزاخراي وي عدا ገንዘብ ንባንኪ ክኸፍል ዶ ኢንሹራንስ መኪና ክኸፍል ዶ ነቲ ብዘይ ብኡ ዘይነብር ንቤት ዘድሊ ኣስቤዛ ክገዝእ ዶ ኢልና ክንሓትት ዘድሊ ይመስለኒ ሓላፍነትና ስለዝኾነ ሰብኣይ ኮነ ሰበይቲ ብሓርነት ንገብሮ ነቲ እዝስ ሓላፍነቲ ንብሎ ግድን ንገብሮ ንግደድ ኢና ገሊውን ኣይ ጎድኣናን
እኳ ዳ ይኽስበና እዩ እንብሎ ብሓርነት ንውስኖ እቲ ቅዱስ ኣምላኽ ቅድም ስለ ዘለዎ ነቲ ካብ ኣምላኽ መለኮታዊ ምግላፅ ዝረኸብናሉ ብሓርነት ንገብሮ ንኣብነት ኣነሲ ክሰብኽ ዶ ክሰብኽ የብለይን ኢለስ ንፌበን ሓታኒ እቲ ዘቕርቦ መልእኽቲ ፌበን ትሰምዓሉ ድ ትሰምዓሉ ናይ ልኽመምዮ ናባ ይቕርቦኒ ነቲ ህዝቢ የድልዮ ድዩ ካብ ኣምላኽ እትቐበልክዎ ድዩ ኢለ እየ ዝዓትት ስለዚ ከምኡ ዝመሰሉ ክንገብሮም ዝግባአና ውሳኔታት ኣሎ ገለውን እንተዘይወሰና ጥራይ እንኸስር እንብሎም ጉዳያት ግድን ንውስኖም ኢና እዚኣቶም ግድን ክንውስን ዘገድዱና ጉዳያት እዮም ብዙሕ ኣብነት ክበኩም ክእለ ኣብ ሕቶን መልስን ግን ከነብሮ ዞም ኣሕዋተይ ስለዚ ሎም መዓልቲ ብዛዕባ ኣብ ወሳስና ነጊረኩም ኣለኹ ንዓና ዝምልከቱ ኣለዉ ንዓና ዘይምልከቱ እንእዘዞም ጥራሕካ ኣሎ እቶም ንዓና ዘይምልከቱ መትከላት ሓዳር እዮም ክንስዕቦም ጥራይ ደለና ክንእዘዞም ጥራይ ደለና እቶም ንዓና ዝምልከቱ እቶም ኣይ ሓጢኣት ኣይ ፅድቂ ዝኾኑ ኣብ ግዛኣት ሓርነት ሰብ ዝተዋሃቡ እዮም ካብ ፅቡቕ ዝሓሸ ካብ ዝሓሸ ከዓ ዝበለፀ ንምምራፅ እንገብሮም ውሳኔታት እዩ ስለዚ ውሳነ ከይገበርና ኣይንነብርን ኢና እሞ ካብ በብዝተገብረ ውሳኔ እናተባእስና ክንነብር መትከል ኣወሳስና ስዒብና ክንውስን ጥበብ ኣተሓሕዛ ሓዳሪ እሞ እግዚኣብሔር ብርኽ የብልኩም ሓሳባተይ ወዲእ ኣለኹ ሕጂ ንሕቶን መልስን ዕድል ክበኩም እየ ቴንክ ዩ ሶ ማች ባባ ኦቢት ከም ኩሉ ግዜ ፅቡቕ ትምህርቲ ነይሩ ሓንቲ ዝሓፍዋ ካብተን ኣባሃለኻሲ መብርሂ ምደለ ኩላ ነይረ ኢለ ብዛዕባ ኩሉ ሓጢኣት ኩሉ ነውሪ ሓጢኣት ኣይኮነን ኩሉ ሓጢኣት ግን ነውሪ እዩ ዝበልከያ ማለት እዩ እዚኣ ቁርብ ቴክስት ኮይናትኒ ከመይ እያ ተተብርሃልና ይቐኒየለይ ንኣብነት ሓንቲ ጓል ብሄረ ትግርኛ ሲ ጡባ ቀሊዓ ክትከይድ ሲ እንታይ ምበልካዮ ኣማን ወደይ ነውሪ እዩ ሓቂ ነውሪ እዩ ሕጂ እዛ ሓጢኣቱ ኣይትብለንን ኢኻ ሲ ምክንያቱ ኣብ መታሓት ከይድካ ሓንቲ ጓል ብሄረ ኩናማ ከምኡ ጡባ ቀሊዓ ክትከይድ ክትሪኣ ኢኻ ንዓኻ ንቡር እዩ ስለዚ እቲ ሓጢኣት ዝብሎ ዩኒቨርሳል ከም ንደቂ ሰብ ዝምልከተና ዝሙት ግና ክልቲአን ክገብራ ኣይፍቀደን ሓጢኣት ስለ ዝኾነት ስለዚ እቲ ኣብ ገሊኡ ንቡር ኣብ ገሊኡ ነውሪ ስለ ዝኸውን ኩሉ ነውሪ ሓጢኣት ኣይኮነን ፅብቕቲ መልሲ ብዛዕባ ካልኣይቲ ክብልኒ ናብኦም ከስግራ እየ ሽዑ መታን መደፋፈሪ ኮነና ኢለ ሓትት ዘለኹ ብዛዕባ ሓደ ሰብሲ ኣይውስንን እዩ እዚ ሰብስ ወሳኒ ይኮነን ገለመለ ዝበሃል ኣባሃል ኣሎ ሕጂ ኣነ ንኣብነት ኣብ ሂወተይስ ከም ዕሩኽተይ ብከምኡ ይሓሚኒ ነይረ እሞ ንስኻ ይትውስን ኢኻ በቃ ንኣብነት ካብ ኢትዮጵያ ኣነስ ተመርዒ ክመፅእ ገለ እዩ ዝግባአኒ ነይሩ which is ብዙሕ ዕድላት ብዙሕ ኦፖርቹኒቲ ነይረና ኣብኡ ነገልግል ኣነ ድምህረን ኣዋልድ ጥራይ ስሙዓት ኣዋልድ ደመርዓኹም ሰባት ጥራይ 125 ሰባት በፂሖም ነይሮም ኣብኡ ሕጅስ እንታይ ኢኻ ትፅበ ዘለኻ ክትምርዑ ጥራይ ድኻ ሕጂ ንዓይ ድምልከት ግን ኮይኑ ይስማዓኒ ነይሩ ምናልባት ከምዚ ኣብቲ ድደልዮ ዴስቲኒ በፃሕኩን በቃ እቲ ድወፃኹሉ ዕላማስ ኣይሃረምኩውን ድብል ይመስለኒ ድሕዘኒ ነይሩ ውስኖ ዝግብኦ ኣኒ ብዙሕ ውሳኔታት የምልጠኒ ነይሩ ማለት ሕጂ ቶም ዕሩኽተይ እንታይ ይብሉን ኖ እስኻ ይትውስን ኢኻ በቃ ክስቶ ሪኢኻ ክስቶ ተመርዒዋ ክስቶ ወሲድዋ ዓይነት ድሓነይ ኣነኻት ልበይ ሕጂሲ ደይ ምውሳን ስንባዕሉ ምውሳን ኢልካና እሞ ሓደ ሰብሲ ኣይውስን እዩ ገለ ሞስ ክንብሎ ይንኽእል ኢና ማለት እዩ ኦልሬዲ ወሲኑሉ ንዘይ ምውሳን ምስለኒ እሞ እዚኣ ከመይ ዓይነት ሰብ ዳ እዩ ዘይውስን ዝበሃል እዚ ወሳኒ ይኮነን ኣይውስን ንብሎ ሰብሲ ከመይ ዓይነት እዩ ኣይ ቲንክ በዛ ናይ ውሳኔ ኣተሓሳስባ ዘይውስን ሰብ የለን ሕጂ ገሊኡ ሲ ኣይዛረብኒ ትብለኒ ንኸይዛረብ
ውሳነ ገይሩ ማለት እዩ ሓሳብ ስለዘይብሉ ድዩ ወይስ ዝኾነ ምክንያት ክህልዎ ይኽእል እዩ ግን ውሳነ ገይሩሉ ከይዛረብ ስለዚ ልክዕ ከምኡ ከዓ እቲ ውሳነ ከይገብርሲ ወሲኑ እዩ ማለት እዩ ኦኬ ንኢትዮጵያ ዶ ክኸይድ ኣብ ኢትዮጵያ ዶ ክፀኒሕ ካብ ኢትዮጵያ ዶ ክወፅእ እዚኦም ኩሎም ክምርዖ ዶ ኣይምርዖን ዶ ሕጂ ስኻሲ ተመርዖ ስለምንታይ ኢኻ ብዙሓት እናመርዓኻ ከለካ ንስኻ ዘይተመርዓካ ተይሎምካስ ከይተመርዖ ወሲንካ ነርካ ኣብኡ ከለካ ኣብ ማዕረፊኻ ኣብ ኣሜሪካ ምስ በፅሐካ ምእንቲ ክትምርዖ ንእምነት ከዓ ተዓቂርካላ ስለ ዝነበርካ ስለዚ ያ እቲ ውሳነ ሲ ውሳነ ጌርና እዩ ስለዚ ሓደ ሰብ ዘይውስን ክኸውንስ ኣይክእልን እዩ ዘይምውሳን ንኸይትውስን ምውሳን ስለ ዝኾነ ትክክል ቴንክ ዩ ሶ ማች ሕጂ ዮርዳችን ወይ ቢኒ ሓሳባት ኣለኩም ሕቶት ኣለና ድማ ኩላትና 27 ሰባት ኣለና ኣብዚ ሕቶ መልስን ግዜ ክህልወና እዩ ጠጠው ከተብሎ ከይፅበዩካ ግን ናይ ቢኒ ናይ ዮርዳ ሓሳባት ቅድም ክሰምዖ ፅቡቅ ሪከርድ እናገበርካ ከለካ ዓብይት ሓወይ ቴንኪ ጎይታ ባረኽካ ፅቡቅ ክንመሃር ፀኒሕና ኣምሽሮ ኩላቶም ብዙሕ ተማሂሮም ኣለው ካብተን ሒዘየን ዝፀናሕኩ እታ ክትውስን ከለካሲ ይፅናሓለይ ትብል እውን ኣላ ሕጂታ ይፅናሓልና ኣብ መንጎ ሓዳር ብፍላይ ኣብ ሓዳር ኮንካሲ ዋላ ኣብ ካምፓኒ ሆን ካብ ካልእ ኮንካ ከማነይ እንድሕር ነቶም ካልኦት ሰባት ደየሕጉሶም ኮይኑ እንተፅናሕካዮ ይፅቡቅ ኣንኮይ ኣብ ሓዳርካ ሕጂ ብፍላይ እዛ ኣብ ናይ ሓዳር ውሳኔ ግና ኣንክ ብዙሕ ከማን ደቂ ተባዕትዮና በዚ ንክሰስ እሱ ከዓኒ እንታይ እዩ ከምዚ ሓንሳእ ሓንሳእ ሰብኣይ እንዲ ኣነ ክውስን ኣለኒ ወይ ከዓ ካብ ምስትውዓል ዲ ብደይ ምስትውዓል ምስ ተባዓልቲ ቤትና ከይተማኸርና ንውስኖ ነገራት ኣሎ ሕጂ ዊ ቲንክ ከምዚ ዓቢ ኢትስ ኖ ቢግ ዲል ኢልና ክስታይ ንገብሮ ግን ኢትስ አ ቢግ ዲል ንዓኣተን ከተማኽረን ከለካ እንድሕር ደይ ተሓጒሳትሉ ከዓ ይፅናሓልና ኢልካ እንተገደፍካዮ ግዜ እንተሃብካዮ ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ እንድሕር እሳ ከይተሓጎሰት ኮላ ወሲንካዮ ፅባሕ ንግሆ ከጣዓሰካ እዩ እሳ ሕጂ ናይቲ ውሳኔ ጥራሕ ደይኮነት ትርኢ ዘላ ፈፂሙ ይኣምነንን እዩ ኣይሰምዓንን እዩ ዕድል ኣይህበንን እዩ ዳርጋ መሰል የብለይ ናብዚ ገዛ ድብል ውሳኔታት ምስኡ ከይድ ኣሎ ማለት እዩ እስኻ ባዕሊ ክትፈልጢ ኢልካ ክትከይድ ከለካ ማለት ውሳኔ ክትውስኖ ከለካ ወይ ክትገብሮ ከለካ ኣት ሴም ታይም ከዓ ደቂ ኣንስትዮ ኣንስትና ከማኽራና ከለዋ ፅናሕ ኣይትተሃወ ክብላና ከለዋ ኣርሒቐን ስለ ዝጥምትዐን ፅባሕ ንግሆ ነዚ ቤት እዚ ከመይ ክሃስዮ እዩ ንደቅና ከመይ ኣፌክት ክገብሮም እዩ ዝብላ ተሓሳስባ ስለ ዘለወን እየን ይፅናሓልና ድብላ ሕጂ ካብዚ ተበጊስና እንድሕር እሳ ደይ ተሓጎሰት ኣላ ዋላ እስኻ ሙሉእ ብሙሉእ ኮንቪንስ ኮንካ ሃሉ እንድሕር ኣደቂስካዮ ወይ እንድሕር ኣዕዲርካዮ ሕጂ በዚ ናይ እንግሊሽ ፓርክ ግበሮ ብልዎ ክሳዕ ግዜኡ ድኾንሲ ክሳዕ ግዜኡ ዘራይት ታይም ክሳዕ ድመፅእ ፓርክ ትገብሮ ሽዑ እሳ ምስ ተሰማምዐት ብሓደ ኮይንኩም ትውስንዎ ዋላ ተደይሰርሐ ሽዑ እሳ እውን ኣይትወቕሰካን እያ ፅባሕ ንጎ ምክንያቱ ብሓደ ኮይንኩም ዝወሰንኩም ውሳኔ እዩ እንድሕር ንዓኣ ከይሰማዕካ ወሲንካዮ ግን ሽዑ ተተበላሹ ነጊረካ ነይረ እንዲያ እያ ክትመፅእ ንሰብኣይ ከዓ ነጊረካ ነይረ ትብል ነገር ከዓ ብጣዕሚ እያ ትሕርቆ ስለዚ ኣብ ከምኡ ከይበፃሕና እንድሕር ንበዓልቲ ቤትካ ደየ ሕጉሳ ኮይኑ እታ ነገር እቲኣ ተፅናሕከያ ፅቡቅ እዩ እምበሺ ኣንኳይ ንበዓልቲ ቤትካሲ ዋላ ደቅኻ ከማን እንድሕር ኣብ ውሳኔ ዝበፅሑ ብፍላይ ሕጂ ቲኔጀርስ እንድሕር ኮይኖም ወይ ድገበዙ እንድሕር ኮይኖም ምስኣቶም እውን ክትማኸር ፅቡቅ እዩ እንታይ የድለኩም ዘለኹ ማለት ኦፍኮርስ ተቐንዲ በዓልቲ ቤትካ እንድያ ግን ከዓ እቶም ደቅኻ እውን ፅባሕ ንግሆ ኣፌክት ክገብሮም እዩ ትስኻ ድወሰንካዮ ውሳኔ ሕጂ ኣብታ ማሙቕ ሰላም ዘለዋ ሓዳር እንድሕር ኣለኻ ብሓንሳእ ኮንካ ተማኺርካ ንክትውስን ኣየሸግረካን እዩ እንድሕር ምትእምማን ዘይብሉ ኖ ክትብለኒኣ ተሓቢአ ክገብሮ ገለመለይልካ ድገበርካዮ ግና የጣዓሰካ እዩ ክገርመኩም ከዓ ብዙሕ ግዜ ሰብኣይ ተሓቢኡ ዝወሰኖ ውሳኔ ወይ ዝገበሮ ግብሪ ከዓኒ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ፎር ሳም ሪዝን ከመይ ገይረን ከም ዝፈልጣ ኣይፈልጥን ይፈልጦ እየ ስለዚ ኣብቲ ገዛ ህውከት የምፅእ ማለት እዩ ስለዚ እታ ይፅናሓልና እንድሕር በዓልቲ ቤትካ ደይ ተሰማሚዓ ኦኬ እዛ ጉዳይ እዚኣ ትፅናሓልና ክንብል እቶም ደቂ ተባዕትዮ
ኣለና ማለት እዩ እዚኣ ካብቲ ተመክሮ ደካፍለኩም ዘለኹ بيني حوي حنت تراي من الباتو جيجا خير الدوخة تحبي كاي وسني في اللعب حدار نخي تركبي الكاي كنا قنا بحدار كل شيء جلوس النت حد خابت متكل حدار ترانسبارنس 75 سويتنس قلت أتكون ناخذ نبرة أزيات حنتي تخلقن أب حدا سبعي سي بكان سويتوس مفتح هنا جزا حيز اللامتي جزا جزئي له أجي جزا جزئي زمت سبعي سي كم يجينا إلك تحسب نسخة نساقن مع ساقوات إيرني جزا زاكل جزء كله سايم مخرني إلى استماسيله لذي تي من مخار للزب كنا يتبعون قانون زريكا تي خالقن مسؤو أكيدن كون خلي تابنت جن أبنائي من محدار بيت كريستيان مش ما قلتات كوفي لكل شيء حوسنا لني حدا خابتهم مش ما قلتات زيت مسامة معلو وساني أي حلفوني سلمتاي كم زي حلفوخ نقرا مش حساباتي أي تسمعن إلو مستمع سلسة بتاع حدي كالي خاخونكا أبتا شماغل زي مرددا أفكر كالقام እጂ ከምኡ ከይገበርኩ ሕና ሓለፍኩ ከለኹ እኳ ገሊኣቶም ናተይ ርኢቶስ ከምዚኣ ነይራ እያ በለቕ ደበልዋ እሞ ብርኢቶ ካልኦት ተሳዕረት ንዓኣ እንዳምፅኡ ዝኸስሉሎ ስለዚ ኩል ሻዕ ይፅንሓለይ ምባል ንምሃር ኢና ግዜ ወሲዱ ኦኬ ብሱል ግዜኡ ኣኺሉ ዋላ ሓደ ሓደ ግዜ እኮ ኣብ መዋስብትና እምቢታ ዝሓድር ቢንያም ሓወይ ንኽፉእ ምክንያት ጥራይ ኣይኮነን እግዚአብሔር እውን ኣብ እንሲ ክልክለና ደልዩ ከምኡ የቐምጥ እዩ ስለ ዝተጋገና ጥራይ ኣይኮነን እሞ ጎይታ ብረኽ የብልኩም ይወርዳ ሓፍቴ ቴንኪ መጋብ ሓወይ ፅቡቅ ትምህርቲ ተማሂርና ሓንቲ ሕቶ ግን ኣላትኒ እንታይ እያሲ ኣብታ ርእስቲ ገዛ ክውስነላ ዘለዎ ወይ ከዓ እቲ ርእሲ ገዛ ደሊጌት ዝገበሮ ሰብ ክውስን ዘለዎ ክልቲኦም ሰብ ሓዳር ኣብ ዘይተሰማምዕሉ ሓሳብ እንድያ ትኸውን ዘላ እጂ ኣብ ከምኡ ኩነታት እንታይ ይፍጠርሲ እቲ ርእሲ ገዛ ምስ ወሰነ እቲ ውሳኔ ፅቡቅ ኣይመፅን ፅቡቅ ውፅኢት ኣየምፅን እሞ ድሓር ግን ከምዚ ኮ ተባሂልና ነርና ኢና ንዓይ ስለዘይሰማዕካኒ ኢኻ እምበር ሕጂ ከዓ ጌጋ ኮይኑ ሕጂ ከዓ ካልኣይ ግዜ ከምኡ ከየጋጥመናሲ ከምዚ ዶ ይሓይሽን ሕጂ እንታይ ይኸውን ኣብቲ ይህን ምሂን ጠቒስካዮ ነርካ ከምዚ ብክፉት ልቢ ቅንዕና ብዘለዎ ኣይከውንን ምክንያቱ ኣቐዲሙሲ እሱስ እቲ ውሳኔስ ገይሩ እዩ ግን እቲ ፎርማሊቲ ከማልእ ስለ ዘለዎ ክልቴና ኢና ተዘራሪብና ክብል ምእንቲ ንዓኣ ኣብቲ ዘረባ የእትዋ እሞ ግን እቲ ውሳኔ ከዓ እናቱ እዩ ዝኸውን ትፀገም ከዓ ኣብ መጨረሻ ከዓ ጌጋ ውሳኔ እዩ ዝውስን ሕጂ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ዘለዎ ሰብ ሓዳርሲ እንታይ መምኸርካዮ ታንኪ ወርዳ ሓፍተይ ምክንያቱ ሓሳባቲ ከብርህ ዕድል ስለ ዝረኸብኩ እቲ ቀዳማይ ነገር ኣብቲ ውሳኔ ኣብ ገዛሲ ሰብኣይ ርእሲ ሰበይቱ እያ ትብል ቃል ንምንታይ ከም ትመፅእ ክነግረኩም ስርዓት ተዋረድ ወይ ናይ ምምሕዳር ክህሉ ምንቲ ስርዓት ክህሉ ኣብቲ ቤት ዘይኮነ ንምምልላኽ ኣይኮነን ቀንዲ ትሕዝቱ ምክንያቱ ከምኡ እንተዝኸውን ነይሩ ኣብቲ ፅሑፍ ተሪርኢና ከምቲ ኣምላኽ ርእሲ ክርስቶስ ኢልዎ ደሎ ሰብኣይ ከዓ ርእሲ ሰበይቲ እያ ስለዚ ኣምላኽ ንሕና ብስላሴ ኢና ንኣምን ሓደ ኮኑ ሰለስተ ኮኑ ኢና ንኣምን ስለዚ ልክዕ ከምኡ ድማ ናይ ሰብኣይን ሰበይትን ሓደ ኮኑ ክልተ ኮኑ ኢና ንኣምን ማለትሲ ዝተፈላለዩ ማዕረ ኢልና ንኣምን ብዛዕባ ሰብኣይን ሰበይትን ግን ሓደ ሓደ ግዜ ዲሲሽን ሜኪንግ ክትዕም ምእንቲ ኣብቲ ቤት ውሳነ ክግበር ኣለዎ ገለሲ ግድን እዩ ክንገብሮ ዝግባአና ውሳነ ሕጂ ንኣብነት ናተይ ናይ ገዛ ርእሰይ ተመክሮ ክነግረኩም ኣብዛ ዓዲ ኣብ ቤልጅም ክንቅመጥሲ ኣነ ኣይወሰንኩን ካብ ኤርትራ ካብቲ ሱዳን ክንብገስ ከለና ወይ ኣብ ስዊስ ወይ ከዓ ኣብ ሆላንድ ክንከውን እዩ ነይሩ እቲ ሓሳብ ድሓር ሪኣቶ ስድራ ቤት ፌበን ኣብ ዘለው ኦኬ ሕጂ ነቲ ሓደ ካብቶም ሓወቦይ ትብሎ ዘዕበያ ሰብኣይ ምስ ደወለትሉ ስምዕኒ ኢልዋ እስኺ ኣቦኹ ኣሎ ኣዴኹ ኣላ ኣሕዋትኩ ኣለዉ ሕጂ ንዓበይ ክኸይድ ከሎ ክትደላለዩ ኢኹም ስለዚ ስለምንታይ ኢኸ ንስኽሲ ኣብዚ ክትመፅእ ትደልዩ ዘለካ ኣብኡ ኢድ ክደይ ትህቢ እቲ ቋንቋን ሓደ ዓይነት ኢልዋ ሽዑ ደው ኢላትለይ ኣቑቢት ኢላትኒ
ከምዝን ዝበሃል ሓሳብ ኣሎ ስለዚ ኢለ ኣነ ኣብዚ ስለዚ ኣለኹ ኣይፈልጦን እቲ ኮንቴክስት ስለዚ ንስኺ ወስኒ ስለምንታይ ወሲንካ ኣይብለክን እየ ሕጂ ርኢኺ ከም ሰብኣይን ሰበይትን ሲ እቲ ውሳነ ኦኬ ተሳሚዕናሉ ስለ ዝነበርና ክቅየር ከሎ ዋላ ክትነግረኒ ነይርዎ ሕጂ ኣብ ገሊኡ ከምኡ ዝኣመሰለ ውሳነ እየ ዝዛረብ ዘለኹ እቲ ካልእ ግን ኣብ መንጎ እቲ ዘረባ እንታይ ርኢ ገሊኣቶም ጉርሒ ኣሎ ኣብቲ ሓሳባት ዝነገርክኒ ኣብ ልቦም ሓደ ነገር ወዲኦም መፅኦም ሲ ንፎርማሊቲ እዚ ኣብ ሓዳር ኣይሰርሕን ከምዚ ዓይነት ኢንተንት ሃልየና ከዓ ሓዳር ክንገብር ኣይንኽእልን ኢና ብኽፉት ልቢ ንድሓን መፃኢናን ድሓን መፃኢ ደቅናን ሓሲብና ስለ ንውስን ኣብዚ ከምዚ ድሌተይ ክገብር ዝብል ሓሳብ እውን ኣይኮነ ዘሎ ሕጂ እቲ ኢንፋክት እቲ ዝዓበየ ክንስዕሮ ዝግባአና ፀላእና ይወርድ ሓፍቲ ትፈልጢ ዲኺ ንሕና ምዃንና ንገዛ ርእስና ምዃንና ካብ ሰብሲ ካብ ገዛ ርእሱ ዝዓቢ ፀላእ የብሉ ንከምዚ ዝመሰለ ኣይንምህርን ኢና ዘለና ግን ደስሽን ክግበር ተደኣ ኮይኑ ኦኬ መን ግበሮ ሽዑ መወዳእታ ከዓ እንታይ ኢለ ምስለኪ እንተ ደኣ ጌጋ ውሳነ ገይሩ ዋላ ሓላፍነት ወስደላ ሓደ ግዜ እኮ እቶም ዕድላት ሲ ወይ እቶም ኦፖርቹኒቲስ ምስ ሪስፖንሲቢሊቲ ኦኬ ተጋጊኻ ወሲንካ ኣይተሓዘለይ ኢሉ ድዩ ክውድኣ ወይስ ሓላፍነት ክወስደላ ሓላፍነት ክሕተተላ ከዓ ዋናን ኣብ እንታይ ትመፅእ ሲ ስታንዳርድ ፀገም ትኸውን ዘላ ሓላፍነት እንተወሲዱ እሞ ፅብቕቲ እያ ኮ ካልእ ግዜ እውን ገለ ከተዓራር ይፍትን ይኸውን እንታይ ይኸውን ግን ጌጋ ውሳነ ምስ ኮነ ከዓ ዋ እቲ ሓላፍነት መወስዶስ ክልቴና ኢና ንሕና ሓደ ኣካል ዶ ይኮንና ከመይ ጌርኪ ጌጋ ውሳነ ስለ ዝወሰንኩ ሕጂ እስኻ ኢኻ ትወስዶ እቲ ሓላፍነት ትብልኒ ምሽ ሰብ ሓዳር ኢና مش حدا أكل لنا خاي مثل حجي تناي مزباز باري علو مالتي نا بزحات بخمسي عينت أجمعت شي جاروسي تلتلي يرد حفتي نخمسي يوم زمسلة تملس قناعات كونيدو مزمزتي تخون حين ود أنا حتى دخون النيردا نسبيتو حسم سوايس نمني حيواك خون مزمز سبيتو سي أبي خيري تأمن خون لكم تحسب حجي نزوم كم زيهم زمسلو سبات بزعب حدا يكون كانت مهرم بزعبات الناس اللي التحسس بقى ونوع التحسس بقى تحار إزي نسعبو زلنا ونجيلا وخرسنا تعاتي زقبرنا بروحات حواتي أنا كريستيان كوين خنبرك اللخو ما أنت حداري ليكون كون كريستيان خون نعمل خيلي قل نسبيتي يتعمى كريستيان كوين خنبرك اللخو في بنت خصب ومن النت في بن نعملها أنا خصب اللخو يستمر له حجي اتي قنعات كويننا خنبرك لنا زقبر وساني إيه زارب زلو خنبر نزقبر كايو قوي وساني حلافنت زيت وسد له مخوان زي وكسا حاتيات كخون خيلي حلافنت زي موسى تقاقي زياد I made a mistake كومو خقبر كالو شو تاسبيت انتاي تبلو مثلا كوي تاسبيت انت تقاقي زي وساني جير انتي لاتو دحان سبيتين دخي سب سلازخون كي اختقاقي زلخي فليتي قويت سلازخون كون كن جيغا خنقبر تفترنا سبا سلازخون ناي قويتهم حوي عبزمون قونا هلو فونيو انتاي لو نسي مكينا والحشمة بلاتا تتمتع ان نرحوا اسلم انتاي كوم جير كاين بالكون انا I know كتب بالا شويلا كم زيت خيد كتب بالشا قاتي مواقن عو كبل عيدلين I took it حجي تخوني يخون في بنت قبرو جيغا خمسة بمبر اتحقنا بفقر زكاني لبانا اي كبدلني لحاسيبو سلازي قبرو زي او سيدي سلمتاي تقاقي خبلاي بالليني لودي سو حجي يورد حبتين نتوم حلافنت زوسدو سباتينا نزارب زلنا حجي لخا اترئس قزا وساني يقبر مسبالكوكو تدقى بتزقور وساني تاسدرابي تهاسيا نسي حلافنت زوسد بس حلافنت مساعد خيلي يعني من بالي غني اللي كان فيري thank you جيت أتو كتبلو لك أمان مثلني مخنياتو توم كالوت كزاربو عند الكنبوم نتسألتهم كن حلو يا ريكاردين تطو كبلي ناي حتون ملسن غدي خلونا ناي ساب حجي استخاتاتلكمنا من مسكنكم لايك غبروا انا ذا فيديو سبسكرايب غبروا توم سبسكرايب دي غبركم حوات دما شير غبروا انا بكال دما نامنا حتون ملسن غدي خنكيدينا حجي انا جن بز غويتو ام تبلو عركخا بعمي دطن معاسي زريئه يزبل زلهم
መጻለን وتحوي على خدت تخون اسك بجاخ خفت ابيلك تزارب